Vibe song फाइदों जों दिनै कायसा notification नायलेनो महाराजा बीर विक्रम यूनिवर्सिटी आगरतला जारा यूनिवर्सिटी एडमिशन नामुसुं नायरंनि बागै कायसा जों notification परलायनाय notification खा December 3 तारिख 2021 अंकरका फाइदों सागानि किसा हेडिं जों परनायलेनो बरक ताम हनै औ जागाव रिक्वेस्ट खायका The candidates who apply for admission to MA in English, MA in Political Science, MSc in Mathematics, Master of Library Information Science and Bachelor of Library Information Science program for the academic session 2021 to 2022 by notification number of 15/7 MBB University Academic admission PG course volume 4 2020 245967 date September 14 2021 number F157 MBB academic admission PG course volume 4 2020 27 date September 27 2021 number F157 MBB academic admission session PG course volume 4 2020 2914 2021 date October 5 2021 and number of 57 MBB academic admission PG course volume 4 2020 3019 26 date October 25 2021 in MBB University but did not submit the required documents are requested to submit such document including payment slip deposit within the last date of submission year 31 10 months 2021 of application form to the administrative block of MBB University physically on or before at 12 months 2021 11 AM to 4 PM if any candidate fails to submit the required documents physically within the due date his her name shall not be considered while preparing the merit list. For details information please visit the website of MBB University www.mbbuniversity.ac.in फाइदिं के तामन सागा जों और किच्छा नायलेनो जारा MBB University admission ना बागै subject रक जारा बरंनि नांगमानि document जमा जायगानि बागै बरक कायसा जमारिनान बागै direct थाङै जमारिनान बागै बरकनो student नंनो कयख्या बरक रिफाजे हनै जारा subject रक যারা কোর্স খাইনে বাগে জমা রিনাই রক বরংনি বাগে তাইসা নোটিফিকেশন কখা ডাইরেক্ট বরংনো পেমেন্ট স্লিপ সহ জমা রিনান বাগে বরংনো সাহরকা 8 তারিখ 12 মাস नि बिसिङो 2021 अबन बिसिङो जमा रिनान बागे बरगर साहरका 11 टान सिमी 7टा जरानि बिसिङ थाङै नों इउनिभार्सिटीआव थाङै नों जमा मा रिनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकआव थाङै MBB University आजागाव थाङै जमा मारनाय जारा कोर्स नि बागै एप्लाइ खायने रक बरकनि बागै साहर जाका जमारना बागै डाइरेक्ट पेमेन्ट स्लिप सह तालाङै आजागाव लास्ट डेट 8 तारिख 12 मास 2021 आबन बिसिङो जुदि बानसे कुनु किसु शारीरिक हामियाङै जुदि जमारि मियांकाय बरर वेबसाइट बरि रेखा वेबसाइट दङ www.mbuniversity.ac.in आजागाव नों हाबैबो नों आजागाव खालायमानो निसागा बरक जारा एप्लाइ खायने रक आजागाव नरक जमारि दि नरकनि जमारि जायन बागै नरकनो साहो जाका लास्ट डेट बिसि करिका 8 तारिख पर्यन्तसे नंबागै जरारि जाक हामबाय जतन